Voi zan teng hi RPC online ministry in dit sakna an min hlan hi pathin thu cha advance Christmas thu cha hildinga hun an mi pek hi lom kati khopela mo phur tu hai le pathin kuma lom thu amasan karil ani chun hitaka ngir theidinga mi chui tu pathin kuma lom thu karil bok ani Christmas thu cha eti angin Christmas Krista aping na dingin ainuna tak achang na dingin apoy mo chu thutak krita zom hi malsom naniti mangin thucha yang fielding ani pathin thu timin lomangai thangai ti zohan bung ret chang som thum pakhat ama ring tu juda hai ko machun isun kathua in jing chun kazir tir hai ni tak zetin ti chun thutak khringin ta thutak chun in zalen tirati cheu ata luka bung khat chang som hi paruka long ti meiti isu ping ding thu atharuk na chun galili rama khu pakhat nazaret antia nuhak thinglam pakhat kuma pathinin vantir ko Gabriel atira chu nuhak thinglam chu aming Mari ana Davida tha mi Josepha nu mei hulai ani vantir ko chu Mari kuma afia chibei vochum lalpa ikuma ata athuril chu Mari chu athuril chun Mari chu asuk lungin jing ema achibei dong chu inglei takam ninga ta ti angai tua vantir ko chun kino Mari pathin dit sak ini ngairo naw paita naw pasal neita ahminga isu isak dingani ama chumero pui tak ninga ta chung nung tak naw pa tinganti lalpa pathinin athla tu Davida lal thung pha chu penga ta Jacob thla hai chunga chatunin in lalata aramin kinni nei noni ata Mari chun vantir ko kuma chung chu ing tinam ni theyata nuhak thinglam kalanisia ata vantir ko chuna dona tharau thing lim ichunga hungklunga ta chung nung tak thil tho theina chun hi khunga ti che chulein naw hung ping ding chu mi thing lim pathin naw pa ti ngante chun ngai ta izur puinu Elizabeth aching anti hlak khomin tar hnungin naw pasal apaya tu hi atharuk na anita pathin tha dingin tho theino ing khoma no ata Mari chun ngai ta lalpa suk nu kani ihil ang pen ka chunga tlung ro se ata chuping le vantir ko sun amak santa a pathinin athutak ei tim le ngai thlak e re nga ta dingin atharin malmi som pe ro se pathin habula kunin lo tong trai te lalpa kan pathin mi mangai tu inaw pa Isu Krista mi pekhi kan ta dingin hringna nei lo hai ta dingin hringna damno hai ta ding khoma damna lungjing hai ta ding khoma lomna beidong hai ta ding khomin beiseina mi petu ani a kumsang hilim ta thiltlung lo ni sin la khom voisun ni chen hin atak ani zit khovel pum puya mi maktadui telin anung zitu an uma ramin kinni nei noni bible in a lo ti angin alin zul peu dewani te kanai mua lomum kan tia ikumalom thu kan thilche lalpa hi ithua in portlang na nangma thutak ria zom na hi malsom na lampuani ti fielding in kan pu cha meka ithu nangman keima fe thenga hungpung dingin iro puina dingin chung hai chulal pai su hingin kan hi che amen ole hitaka hin ei mu chu pathinin tir vantir ko Gabriel Isu Krista ping ding aping an sing na ding nu
nuhak thing lam mari ko ma ahuin lar ani mari ta ding khomin beidong tak ningati apasal dinga Joseph le anin hul tanung hing hun laya juda hai da na chun in hul tanung chu in nei ang tloka ngai ani ne Isu Krista hungin sing na pathinin avantir ko tira hung pungal chu ama ta ding chun thiltri tak ani ne dan anga afe ani ne chun ama hi mi pui mabula kei dokan ta lungin mul pho taka deng hlum ding ani ne chulai chun mari hin vantir ko ma chun chung chu ing tinam ni theyata nunghak thinglam kalani sia ata chu phing chun vantir ko in hung hril fia tharau thing hlim ichunga hung thlunga ta chung nung tak thil tho theina chun hi khunga ti che hung ti hung hril thlapea atopa mari chun an surrender anta a inkom tlung sin la lalpa thu angin lalpa suk nu kani ihil ang pen ka chu thlung ro se ata chun vantir ko na maksan ta ne chunga ka chunga ithu ang pen ihil ang pen ka chunga thlung ro se tia pathin thu zom dinga thu thluk na hai sim chun pathinin athoding athoelangin vantir ko chu Joseph kuma Joseph kom beidong taka anumhei hul mari chunga now pai ti chu alo hrit ta amiruk chu mi fel tak ania tlang hrit anum no a mathai zik ting an chun aruka mak el atuma chunga ngai tu jinglai chun vantir Gabriel bok chu akum ahungin lar no ka mari hi numaya nei tinoro tin ong khilfia lai tim nge ti Isu Krista hung ping dan chu hingang hi ani mathai bungkhat chang som parita anu mari chu Josepha nu mei hulana nu panum hun khat main tharau thing himin naw an pai tir tir khrit ahung ni ta apasal Joseph chu mi fel tak ani lein tlang khrita sukmol pho anum noa aruka the el atuma nisin la khom chunga angai tu hnung chun amanga lalpa vantir ko huin lara akuma Josepha Davida naw pa mari hi inu me dinga thui in tim noro anaw pai chu tharau thing hlim laka mi ani naw pasal neta aminga isu isak dingani ama chuna mi hai chu ansul hai laka in thokin asandam dingani sia ata chang som nipalina Josepha hung thang har chun lalpa vantir ko hril ang chun athoa mari chu numeya aneya nisin la hom anaw aping ma khat chu apol no chu naw minga chun isu asaka Josepha khom mi fel takana mari khom mi fel takania chubaka vantir ko khom lalpa na tir angin azun hrit tira mari khomin lalpa suk nu kani ihil ang pen ka chunga tlungro se tia chu phing chun Joseph kuma khom an ngai tu boilai jing aruka makela tum lai jing vantir zun lara azuril fia chungchun Joseph ahung harchun anu mei dingin mari chu athoya chungchun Isu Krista chu legitimate parents nule pa nein ahung ping anini hitakahin mi pathum ei hua anni hainan thoding chit pathin thu zoma kal an pen khan Isu Krista hung ping theinati ei muani ni ei ni khom tu Christmas ei masun mek na hen ei nu mei hai le in karadam ei nau hai le nu le pa in karadam anole ei pan sak ei pan thlak hai le ein karadam ei rul cham hai le ein karadam Isu ping theina dingin pathin rol ei hrit apoi moni pathinin ami mangai aniti anaw pa thon ni pek aniti hi
freedom o anno le in ngai tlom takin mari khomin lalpa suk nu kani ti a thilang pen ka chunga tlung ro se ti a vantir ko khomin thu oi takin tirau mangin azun tluna josepha khomin thilaum angin thu oi takin ahung hara athowa vantir ko thu pek ang chun a thuel ani ne chuang chun pathin thu hi imana tia pathin ing kim sim tu mabulahin nisa nuya hai po chunga rorel tu nisa chunga pathina umani ti rein ama thu hi ngai changin ama thu chu adet in do ding ani ti rein lalpa diddan imana ti hi engai sak rok atul anene johan chun isu krista hi thutak tin abran anene thutak le mun khat in athil ni isu krista hin thu khela noa thutak ania chu thutak ama ei zingani chun anung zui tu hai ei ni ding anene anung zui tu hai ni tak zet ei ti athua ei zing chun chun chu khela thutak hung khring in ta thutak chun suk zalen in zalen tirati cheu atini zalen na eidit sulan thoka zalen na le sulra tam tak aran thokoma zalen na lalpa na nau pa isu krista ami pek anini chu dongding chun lalpa thu rita zom tu eni apoi mo tak zat anini chan voro pui tak lalpa noi pek hi ei tharau van ram ticket ding ringot annone ei nun hi ai dam sung ni ngai hin aram ei ni atlung sin la ei in sunga hai ram tlung sin la ama hung cheng sin la ei ko thana hai ei khotlang hai ei rama hai khovel pum pui hup sin la lalpan chu athil tum ani ni chudinga lalpan anaw dit tak arut che naw pai su krista athang cheni ti ei rita tumru taka phursuk dingin lalpan amit anite voice zan hina tharin la yang numa Deuteronomy bungsom ni changa changruka an chun hi pathin ring Abraham pathin Isaac pathin Jacob pathin hi danglam ngai lo voi sunni chen le chatun chena ei pathin ding ani ne hi hina lo ti ni pathin thik thu satak kane pa hai suk sul na sulan thona naw hai chunga phuba la lak tu kane sun thum sun li chen khom phuba la dinga not zui lak tu pathin ani Exodus bungsom ni changa bina le sang rukna chu ei pathin thuin ahril ani chulei chun amiruk chu mangai tu pathin ani bok ani ni ama tria athupek zom tu hai ruk chu phubala kha sun thum sun liatia amiruk chu amangai na tinga adit zonga nun mang tu ama tria ama mangai le tu hai ta ding chun sun sang tam tak chen khom amangai na in lang tir dinga not zui lak tu ani ne voi zan hin ei naw hai ta ding ei tu le te hai ta ding ngai tu in ro hai dam thim na hai dam in suk trin nastakin ei tho ani thei atra amir chung ho po ne ka mal som na hlulem le tlun tling lem ding chu pathin dit dan anga an hung seilina chuding chun einin nu le pa hai ne lu le pa ni ding mek thalai hai kom ei that lai nian thokin pathin mangeya ama dit zonga nun mang tu ene chun lalpan ami thei hil no ding ani ne mal som ding in ei thla hai kom an not zui pe ding ani lalpa pathin in Abraham khovel mal som tu ni dinga ati khom kha
taksa chithla a tam tak chithla dinga atilan no ni ama tri tu ama thupek zom tu tam tak aman anchuk tira lalpa di dan anga akei shuya ama nungzui tu le khovel mal som na in tlum tu anni theina dingin taksa tinga chitam tak wathla dinga atiringotan no ni fel nadam indik nadam ring nadam pathin laka le mihrim chanpui hai laka pathin laka ring mihrim chanpui hai laka khom ring pathin didan ang phursuk dingin lalpan abraham khom kha akowin malsom atima chungang hrim chun abrahamin pathin chu ring na in na tlak aniti arita azuya malsomin auma chuang bokin Israel now hai Exodus bung nom somni changa binale changruk na chun pathin ring hi thik thu setak ani tuta Christmas ei mangding mek hai komin pathin din zong imani o te in Christmas ing tikni khawani tina lalpa Isu Krista le nun mangdengin ein sungai nu pakar hai kom hung ping thaina dingin thu hnui rol na indik na mangai na ring na hai apoi mone churing chun lalpa di dan imna tia ngai tuin lalpa Isu Kristai tu kum Christmas shipui in leng leya in khom mumal lawa rui the hai khom nikdang anga ei nei hai anga nei thei talowa ei huna hin abig takin lalpal in pol na lalpal mangai zul na le chu mangai na chu ei mi hrim chan pui hai le ein kar hai phursu ka uma pathin mangai dinga Isu Kristan min chuk tirang le iveng hai nang main mangai angin mangai dingani ati hi phursuk ngei dingin chu takan thok chun lalram hung zau pain pathin malsom na thar taka dong dingin voizana thucha ngai thatu hai po lalpan mal som ro se cheu amen